wuode mar ariyo emonyuolo Onjelo Jagot ma president bende Onjelo Jagot ka. Emomiyo Odongo mama Ruthi Jautonga ne wacho ni Moi en wuod Odongo to wan yawuot Opiyo. Winjo? To baba no wacho kendo nuoyo ni kidhi e lweny motegno tidhigo wadu nikech en emong'eyo kaka in be ming'eyo kaka en. Uwinja jodalawa? Emomiyo kawuono wan kaka Jokopiyo wantiere ka gi Jokodongo. To kendo dhako mar ariyo ne nitiere gi wuode miluongo ni Lioloitich Diyang' ma wuod Sinakuru Kukulubanga madogna. Uwinja jodalawa? Omiyo Onjelo jogewa kose ok gine jogewa? Wan be wan jogegi kose ok wan jogegi? Rais, nilikuwa nasema kwa ufupi, au watu ni wako na wewe ni wao. Kwa hivyo ukipata nyama ile nono, ukilisha hao watu wakishiba, watu wako wameshiba. Ulisikia mjumbe wa Nyatike akasema ati hii barabara kama Sarai ifike hapa, ikifika imefika kwa watu wako. Awacho koseo kawacho. Na hii port ambayo unatengeneza hapa, hii port ni yako. Sasa ikifika hapa, au watu ni wako. Kwa hivyo vile tunatembea, najua ile